अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ खुरम बट और आप देख रहे हैं बट गुमानिया चैनल। नाजरीन, हम फ़ोटो जर्नलिस्ट बाज़ औक़ात ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो बज़ाहिर तो आम सी तस्वीर होती है, लेकिन उसके पीछे एक पूरा मफ़हूम और एक पूरी मंजर कशी होती है, और जो जिसमें अक्ल वालों के लिए जिसमें निशानियाँ होती हैं। ये गुज़िश्ता दिनों मैं जीटी रोड पे लाहौर के सफ़र पे था। रास्ते में खाना खाने के लिए एक जगह रुके तो मैंने देखा कि एक गडरिया जो है ये अपने जानवरों का रेवड़ लेकर जीटी रोड से गुज़र रहा था। मंज़र मुझे इतना भाया कि मैं खाना आधे में छोड़कर बाहर की जानिब भागा और जितनी तस्वीर इनके गुज़रते हुए मैं बना सकता था मैंने बना ली। आप इन मनाज़र को गौर से देखें तो सबसे पहले आपके ज़हन में क्या ख्याल उभरता है? क्या ख्याल उभरता है ये आप मुझे बताएं। ये तो आप अपने कमेंट्स में बताएंगे, लेकिन मैं आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बताता चलूं। ये एक रेवड़ है भेड़ों का। भेड़ें आपको पता है बहुत मासूम होती हैं। भेड़ों का रेवड़ है, जीटी रोड पर गामजन है, और सबसे आगे आगे इस रेवड़ की खासियत ये है कि सबसे आगे आगे एक गधा, डोंकी जिसको कहते हैं, वो गामजन है, और ये गधा भी इसी रेवड़ का हिस्सा है और ये सबसे आगे आगे चल रहा है, जिस वजह से बादिउ नज़र में ये दिखाई देता है कि ये गधा जो है ये इस रेवड़ की क़यादत कर रहा है। और अब आप हैरान होंगे कि आया गधे भी क़यादत किया करते हैं? जी 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 जी, ऐसा भी होता है। और रेवड़ों पर अक्सर ये बुरा वक्त भी आता है कि उनकी क़यादत गधे करने लगते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गधा जो है ये रेवड़ को दुरुस्त सिमत लेकर जा रहा है या नहीं लेकर जा रहा, लेकिन ये बात तो तय है कि ये डोंकी, ये गधा भेड़ों के इस रेवड़ की क़यादत कर रहा है और सबसे आगे आगे चल रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में इसने भेड़ों को अपने पीछे लगाया हुआ है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि भेड़ों ने गधे को अपने आगे लगाया हुआ है। वो पंजाबी में क्या कहते हैं, वो आगे लाया हुआ है उन्हें। नाजरीन, कुछ अरसा कबल एक फ़िल्म, पाकिस्तानी फ़िल्म आई थी डोंकी राजा। वो फ़िल्म तो पूरी मैंने नहीं देखी, उसके ट्रेलर देखे थे मैंने। उनका भी बुनियादी जो उस मरकज़ी ख्याल यही था उस फिल्म का कि एक डोंकी जो है जंगल का एक गधा, जंगल का एक गधा जो है वो जंगल का बादशाह बन जाता है। वो जंगल का बादशाह कैसे बनता है, क्या हालात होते हैं, क्या वजूहात थी कि वो गधा कैसे डोंकी राजा बना, ये सारे अवामिल तो हम उस फिल्म को देखकर जान और समझ सकते हैं। लेकिन फिल वक़्त ये जो मनाज़र हैं ये किसी फिल्म का हिस्सा नहीं है, ये लाइव मैंने अपनी आँखों से देखे हैं। और इसी पाकिस्तान की रावलपिंडी में जीटी रोड की सड़क पर ये मनाज़र मैंने देखे हैं और फिल्माए हैं, इनकी तस्वीर बनाए हैं। आप देख सकते हैं कि गधा जो है वो भेड़ों के रेवड़ की क़यादत कर रहा है। अब इसमें चूँकि कोई दूसरी राय नहीं है कि ये गधा जो है ये इस रेवड़ का अमीर है फ़िलहाल, और ये इसने भेड़ों को अपने पीछे लगाया हुआ है और भेड़ों ने इसको अपने आगे लगाया हुआ है, और ये किसी मंजिल की तरफ गामजन है। वो मंजिल का तयन है वो गधे ने करना है, भेड़ों ने करना है, किसने करना है? जो बज़ाहिर सबसे आगे आगे चूँकि गधा चल रहा है तो इट मीन्स कि गधा ही तयन कर रहा है और वही इनको लेकर चल रहा है। ये तो है बज़ाहिर सोच जो इन तस्वीरों को देख के समझ आती है।
لیکن اب ہم اس کہانی کے اندر کی اصل کہانی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ گدھا جو ہے وہ قائد کیسے بن گیا اس ریوڑ کا، اور ہر دیکھنے والے کو یہی دکھائی دے رہا ہے کہ یہ گدھا قائد ہے۔ اصل کہانی کیا ہے ناظرین؟ اصل کہانی بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اصل کہانی بھی ان تصاویروں میں موجود ہے، لیکن تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ غور و فکر کے عادی ہوتے ہیں وہ کہانی کے اندر چھپی ہوئی اصل کہانی تک ضرور پہنچ جاتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل کردار کون ہے جس کی وجہ سے یہ گدھا قائد بن گیا۔ لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں ایک ڈنڈا بردار آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ ایک ڈنڈا بردار ہے اس کہانی میں، وہ آپ کو لیفٹ سائڈ پہ پیچھے کی جانب دکھائی دے رہا ہے۔ اس میں بھی ابھی آپ کو ایک ڈنڈا دکھائی دے رہا ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں ناظرین، یہی ہے وہ ڈنڈا بردار جس نے ان بھیڑوں کو گدھے کے پیچھے چلنے پر مجبور کر رکھا ہے۔ یہی ہے وہ ڈنڈا بردار گدڑیا جس کی وجہ سے بھیڑیں گدھے کے پیچھے پیچھے اور گدھا بھیڑوں کے آگے آگے چل رہا ہے۔ اسی ڈنڈا بردار نے اس گدھے کو اس غول کا قائد بنا رکھا ہے۔ اسی ڈنڈے سے اس گدھے کو کچھ عرصے کے لیے سدھایا گیا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس گدھے میں اتنی صلاحیت ہے یا نہیں کہ وہ اس ریوڑ کو اپنی منزل کی جانب لے جائے، لیکن گدڑیے نے اتنا ضرور کیا ہے کہ اس گدھے کو اس ریوڑ کا قائد مسلط کر رکھا ہے۔ بادی النظر میں اس گدھے کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، لیکن گدھا اتنی سوجھ بوجھ نہیں رکھتا۔ گدھا اتنے میں خوش ہے کہ میں اس غول کا قائد ہوں اور گڈریا میری اصل طاقت ہے۔ لیکن ناظرین، جنگل کے قوانین بھی عجب ہوتے ہیں اور جانوروں کی خواہشات بھی عجب تماشا ہوتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ گدھا کب تک اس ریوڑ کی قیادت کر پاتا ہے، کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس ڈنڈا بردار پر، اس گڈریے پر جس نے ڈنڈے کے زور پر اس گدھے کو اس ریوڑ پر مسلط کیا۔ اب یہ گدھا اس وقت تک اس ریوڑ کی قیادت کرے گا جب تک ڈنڈا بردار گڈریا کسی اور جانور کو اس ریوڑ پر مسلط نہیں کر دیتا۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ گدھا اس وقت تک اس ریوڑ کا قائد رہے گا جب تک وہ گدھا ہی رہے گا، اور جس دن اس نے لومڑ بننے کی کوشش کی یا کچھ سوچو بچار کرنے کی کوشش کی تو اسی دن اس گڈریے کا ڈنڈا اس پر چلے گا، اور یہ پھر وقت فیصلہ کرے گا کہ گڈریا اس گدھے کو، اس قائد کو اس ریوڑ سے نکال کر کہاں پھینکتا ہے، اور پھر یہی ڈنڈا بردار گڈریا اسی ریوڑ کے آگے ایک اور جانور گدھے کی صورت میں قائد مقرر کرے گا تاکہ بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہیں، اور وہ جانور بھی اس وقت تک قیادت کا اہل ہوگا جب تک وہ گدھا ہی رہے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی گدھا کہانی۔ خرم بٹ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔